સાચી ସମସ୍ତେ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଗର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ୱେରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ସୋ ମଚ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ। କାରଣ ମୋର ଶାଶୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସି ୱାଜ୍ ଅ ଟିଚର ସର୍ଭଲ ସୁଲତାନା। तो जो डिसिप्लिन वे रहिवा कथा सेटा आपण माने जेहेतु दिस इज अ हाउस फुल ऑफ ऑल educated highly educated women, so you can see and feel the energy and the power within the house. I am extremely privileged, I will say मु आपण माने को धन्यवाद जणेबी कि आजी मते आपण सुजोग देले एजी आपण को पाखरे आसी की शामिल हवा पाई सेही जुनी की एटी जाय एंड मु निजे बहुत एन्जॉय मध्य करिली, गर्व मध्य अनुभव करिली कि आमे हैंडलूम टाको एमती फ्लॉन्ट करिकी जाउछु। सेही बाटरे जेति कि पिला माने भी थिले कि यार पिला जियो माने भी मध्य Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.